27 তারিখ জানুয়ারি মাস 2024 শিলং টির টিপ্রাসাতির কমন নাম্বার হাইনি দুপাইকা 1 ending তাই গুটি হকাই 010141 और 3টা গুটির জায়গা और नागी और 2 हाउस कम हुई 1 हाउस कम हुई और 0 हाउस 1 इनकार बना जी और 161 ककाई 161 1 ककाई 01 उन्नानी चांस दो ये आंटी बो 1 कोना चे 1 फानी चांस दो